Oui, البنات السلام عليكم. Je vais faire avec vous ندير معكم شليضه تاع الفلفله ومطيشه اما فاصون الطريقه ديالي. دونك الفلفله غسلتها ومسحتها ودهنتها بشويه باش نشويها، ودهنتها بشويه الزيت، عاد درتها في الفور كومسا حيت تجي تنقيها ما تعاوديش تغسليها. اوكي. وشويه مطيشه وشويه الثومه وشويه الفلفله حاره. هذه الفلفله حاره دونك عادي نقطعها ونصوبها ونرجع عندكم ان شاء الله. Bonjour monsieur, dame, je vais faire une salade avec vous de poivrons. Donc les poivrons, je les lavais, je les essuyais et j'ai mis un petit peu de l'huile. Je l'ai étalé un petit peu de l'huile pour la faire griller dans le four. Comme ça, quand elle sera grillée, j'ai pas besoin de la... Quand je enlève l'épluchure, j'ai pas besoin de la laver. Elle est déjà lavée avant que je la fais griller. En même temps, j'ai grillé les tomates. J'ai grillé de l'ail et j'ai grillé le piment fort. Vous voyez, c'est du piment fort ça. Donc, je vais les couper et je reviens vers vous. C'est une petite salade simple. Voilà les filles, j'ai coupé les poivrons, j'ai coupé les tomates, j'ai écrasé l'ail et j'ai coupé les piments forts. Maintenant, je vais les mettre dans un passoire pour que ça goûte tout le liquide qui est là. Et après, je vais saisonner, je reviens vers vous. Je mets dans le saisonnement l'huile d'olive, du citron, du cumin, un petit peu de persil et de sel. C'est tout. البنات قطعت الفلفله مطيشه، الفلفله حاره، كرازيت الثومه. طبعا نديرها في شي باسوار كسكاس ولا شنو باش تقطر هذا الماء كله. وابخي غندير الزيت البلديه، الملحه، الكمون، شويه المعدنوس. البنات من بعد ما ساليت الدجاج والتغميره الدجاج انا تندير زعلوك. دونك زعلوك عندي زعلوك دنجال مشوي، الفلفله الحمراء مشويه، درت هنا الشاونيه، هنايا شويه الهريسه، هنا القزبور نص الثومه، درت شرموله ماروكان، شرموله ديال المغرب المهراز، وهنا عندي السودانيه، وهنا درت شويه الكمون وشويه الملحه. ومن بعد غنزيد شويه الكمون، قيله كاع ما سمعتوني، غنزيد شويه الكمون من بعد حتى الاخر غادي ندوق لان ما خصش بزاف يمرر زعلوك. من بعد ندير شويه الحامض. انا ما تنديرش مطيشه، سي تنديرها الا بغيت مره كنديرها، مي هذا غنديرو بلا مطيشه. دونك الفلفله حمراء والدنجال بلا مطيشه. Voilà monsieur dame, après le poulet, je fais zalouk, caviar de vergine. Donc il y a le vergine grillé que j'ai coupé. J'ai grillé les poivrons rouges. Comme épices, j'ai mis paprika, la harissa un petit peu. Là, il y a coriandre, de persil et de l'ail avec du sel que j'ai fait dans un truc marocain pour écraser les persils. Là, il y a le piment fort. Et sur les poivrons, j'ai mis un petit peu de cumin et un petit peu de sel. Mais j'ai pas mis encore de l'huile jusqu'à qu'il sera tout absorbé. Vous voyez qu'il y a de l'eau. Jusqu'à ce que ça tout absorbé l'eau. À ce moment-là, je vais mettre de l'huile d'olive. البنات من بعد ما درت هادشي كله غنخليه يشرب هاد الماء اللي راه هو طلق ليا الدنجال والفلفله، وعاد ندير الزيت. ما عاديش ندير الزيت على هاد الماء اللي طلقات الدنجال والفلفله، وغنزيد شويه الحامض. انا ما عاديش ندير مطيشه. يلا بلو تار. Vous avez vu, après que elle a absorbé tout l'eau, j'ai mis de l'huile d'olive au milieu. Pour savoir qu'il y a plus d'eau, il faut faire un trou au milieu. Comme ça, vous voyez qu'il n'y a plus d'eau. Vous voyez, je vais mettre un petit trou là. Regardez, il n'y a plus d'eau qui sort de bergine et de poivron. Donc, البنات باش تعرفوا بأن ما تبقاتش الماء، ديروا un trou au milieu، واحد الحفرة في الوسط، وتتشوفوا الماء اللي كيخرج من الدنجال ومن الزعلوك ومن الفلفلة. دونك après ديروا الزيت البلديه، après دوقوا الملحه والحار. après goûter c'est assez de sel, si vous voulez encore plus de piment ou là ça dépend. Et après je vais mettre un citron.
Là, je les laisse mijoter dans l'huile d'olive. نخليه يتقلى مزيان في l'huile d'olive et en même temps نكراز. في نفس الوقت تنبزعو تنبزعو واو نكرازكم هكا تندقوه. انا لقيت وقيله الكلمه هكا تيقول تنزعلكم تنزعلكم. ايوا جيسبر يكون زوين وجربوا هذه القضيه وردوا عليا حبايبي. اوكي ردوا عليا سي بون سي واش. Essayez cette caviar et vous me tenez au courant avec vos commentaires, d'accord? En même temps, vous crasez le poivron avec le vergine. C'est très très bon le vergine avec le poivron rouge. Ça donne un bon goût. البنات الفلفله حمراء مع زعلوك مع الدنجال تيجي زوين احسن من الفلفله خضراء. يلا moi je parle comme si vous êtes à côté de moi. je parle تهضر معكم البنات بحال راكم حدايا. bon on est de la famille hein. ها يا rien à cacher. bon حنا تهضر معكم كي قلت لكم بحال اللي راكم حدايا. حنا دابا صبحنا عائله مثال. excusez-moi. فوالا البنات بعد ما درت شويه شد الحامض الزعلوك ديالنا وجد دابا غادي ندوز ندير خيزو محمض. يلا غادي نطفي لكم ونمشي ندير خيزو محمض. Bonjour tout le monde, salam البنات. Après le poulet et après زعلوك je vais faire avec vous une petite recette pour les carottes. Les carottes je les épluchées, je les coupées comme ça en longueur, comme ça. Elle s'est coupée en deux celle-là, regardez, vous voyez. Donc elles sont cuites, je les cuis dans l'eau avec un petit peu de sel. Et là je vais dans leur marinade. Qu'est-ce que j'ai fait? المهم البنات كما سابيل الخيزو راه نقيتو وسلقتو. وهي نديرو خيزو محمض. شنو درت هنا؟ زبورو معدنوس افيك الثومه وشويش د الملحه في الشرموله اللي دقيت في المهراز. انا بدويه في المهراز. وابخي درت شويش د الكمون شويه د الملحه باسكو ليا ديجا الملحه هنا هو مسلوق بالملحه. شويه د الهريسه شويه د الشاونيه. Je vais faire revenir tout et après je vais mettre le citron. Là c'est madame Charmola et madame Citron. Bon, monsieur j'ai mis sel, cumin, harissa, persil et coriandre avec de l'ail écrasé et paprika. Là ça va se brûler toutes ces choses là. Voilà, je fais tout revenir parce que je laisse parce qu'il ne faut pas la faire cuire trop. Cette farce, il ne faut pas trop la cuire, il faut la laisser un petit peu verte. Il ne faut pas brûler le persil, il faut qu'elle reste verte. المهم خصني زربت باش نقلي دغيا هذه ما خصهاش تقلى بزاف، خصها تبقى شويش خضراء هذاك القزبور والمعدنوس ماشي نحرقوه. اوكي باش نشرملو به هذاك الخيزو. ها شويش غادي ندير الحامض ونشرمل الخيزو. Voilà, après que j'ai mariné les carottes dans la marinade que j'ai fait, ça c'est le pulpe de citron. J'ai pressé le citron et ben ça me dérange pas, je mets le pulpe et le jus de citron et il est là. Ça c'est toujours, il est acide normalement. Il y a des gens qui mettent un petit peu un morceau de sucre, moi j'aime pas. J'aime bien l'acidité, ça me gêne pas. Il y a des gens qui mettent du cannelle, moi j'aime pas. J'aime bien avec charmoula et de citron. بنات voilà نتوما شفتوا درت العصير ديال الحامض وحتى داك التخد الحامض اللي بقى لي في الصفايه درتو حيت العظم ودرتو حتى هو. انا ما كندير فيها لا قرفه ولا سكر، تتعجبني محمضه. يعني الناس تيديروا الحامض السكر والقرفه وما جيم با. فوالا مون خيزو
Mohamed. Voilà mes carottes marinées comme ça. Ouais, vous pouvez essayer de faire ça, c'est pas difficile, mais c'est bon pour les gens qui aiment bien l'acidité. Ceux qui aiment un petit peu moins, ben, ils peuvent rajouter un morceau de sucre. Ils peuvent rajouter aussi la tête d'une petite cuillère de cannelle. Les gens qui n'aiment pas que trop acide, ils peuvent casser l'acidité avec le sucre et du cannelle. Moi, ça, j'aime pas. Je préfère acide. Les choses qui sont acides, c'est acide pour moi. Les choses qui sont sucrées, c'est sucré. Mais il y a du sucré et salé mélangé. Aussi, j'aime bien, mais pas les carottes comme ça. Bon, voilà. Je reviens après pour d'autres choses.